Inabot sa 135 nga mga individual habungtuhan San Julian ang nakatagamtamhan libre nga serbisyo medikal nga dental nga iginpadangat han lokal nga pamunuan. Pinaagi ini han Rural Health Unit nga pinangungunahan ni Dr. Artemia Lobrio Balungay. Ang aktibidad nga gintawag nga pamaskong handog Medical and Dental Mission in ginbuhat kakulop Disyembre 16 sa San Julian Municipal Plaza. Panuyuhan aktibidad nga makahatagin libre nga mga serbisyo panlawas ha mga residente han bungto. May adat 110 nga nagpahimulo sa dental services, samtang 34 naman ang nakatagamtamhin serbisyo medikal kaupod na ang libre nga laboratory services ng mga medisina. Nagpapasalamat ang RHU o Rural Health Unit hapadayon nga suporta hiton lokal nga pamunuan ha mga inisyatibo panlawas sugad man ha mga doktor nga dentist nga nakigbahin nga nagkontribuer para maging malangpuson ang aktibidad. Tikang habungtod San Julian, Heidi Upada, Eastern Samar News Service.